जय जगन्नाथ। आज 29 जून शनिवार। चलतु आज सकाळर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं ता सहित आपण आम वीडियो को केउ जिल्ला रु देखुछंती कमेंट माध्यम रे हमकु निश्चय जणाइबे। खबर नंबर 1 रथयात्रा पई पुरी को गड़िबो 315टी स्वतंत्र ट्रेन। जुलाई 7 रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। एहाकु नै पुरी रे लक्ष लक्ष भक्तंक समागम हेबो। एहाकु दृष्टि रे रखी 315टी स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करिबो बोली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछंती। शुक्रवार दिल्ली रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक सह आलोचना परे से ए नै जणाइछंती। तबे ट्रेन गुडीक राज्यर समस्त अंचल को पहुंचिबो। एहा छडा 15000 यात्री रहिबा भली टेंट लगा जिवो बोली रेल मंत्री कहिछंती। खबर नंबर 2 मनोज आहूजांकु बड़ दायित्व देले भाजपा सरकार। भारतीय प्रशासनिक सेवार वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहूजा को बड़ दायित्व देइछंती राज्य सरकार। से परवर्ती मुख्य शासन सचिव हेबा नै विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सूचना थाउ कि राज्यर मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेनांक कार्यकाल आसंता जून 30 रे शेष हेबाकु जाउछि। आगकु तांको कार्यकाल बढ़ा जिवो ना तांको स्थान रे नुआ मुख्य शासन सचिव नियुक्त करा जिवो ताकु नै चर्चा जोर धरिथिला। एसबु भितरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को हठात केंद्र रु ओडिसा को फेराई आनी नुआ शासन सचिव नै साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। खबर नंबर 3 सुभद्रा योजना को नै बड़ अपडेट। सुभद्रा योजना को नै आसिला एक बड़ अपडेट। पूर्त आईन तथा अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही बड़ प्रतिक्रिया प्रकाश करिसंती। राज्य रे सुभद्रा योजना केबे लागू हबो से नै लोकमानक भितरे द्वंद्व लागि रहिछि। वर्तमान एही अपडेट आसीबा परे लोकमाने सामान्य आश्वस्त होइछंती। सुभद्रा योजनार मोडालिटी तैयारी चलीछि। 100 दिन भितरे सुभद्रा योजनार क्रियान्वयन प्रक्रिया आरंभ करिबु। बहुत शीघ्र वास्तव रूपरेख लोकंक सामने रखिबु बोली मंत्री कहिसंती। एही योजनारे राज्यर प्रत्येक महिला को 50,000 टंकार भाउचर जोगाई दिया जिवो, जहाकु सेमाने 2 वर्ष मध्यरे खर्च करि परिबे। खबर नंबर 4 राज्य रे आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा संभावना। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय आज उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय अंचल रे अवस्थित रहिछि। एहार प्रभाव रे गुरुवार दिन ठारू सारा ओडिसा रे वर्षा लागि रहिछि। दक्षिण ओडिसा रो गोटिए 2टी स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइछि। बाकी अंचल रे स्वल्प रु मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिछि। आसंता 2 दिन पर्यंत एभली पाग लागि रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु आकलन करा जाइछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केंद्र आसंता 24 घंटा रे किछि जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केंद्र निर्देशिका मनोरमा महापात्र कहिसंती लघुचाप प्रभाव रे किछि दिन समुद्र अशांत रहिबो, तेनु आगामी 3 दिन जाए समुद्र मध्य को न जिबाकू मत्स्यजीवी मानकु परामर्श दिया जाइछि। आसंता 29 और 30 तारिख रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, केन्दुझर और देवगढ़ जिल्लार गोटे 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केंद्र। खबर नंबर 5 जियो परे एयरटेल ग्राहकों झटका। एबे मोबाइल रिचार्ज करिबाकू पड़िबो अधिक टंका। जियो परे एयरटेल मध्य मोबाइल रिचार्ज शुल्क हार रे वृद्धि करिछि। एहार मोबाइल रेट रे 10 रु 21% वृद्धि घोषणा करा जाइछि। एही वर्धित मोबाइल शुल्क जुलाई 3 रु कार्यकारी हेबो। एहा उभय मोबाइल पोस्टपेड एवं प्रीपेड हार को प्रभावित करिबो। एयरटेल रो 179 टंकार प्लान वर्तमान 169 टंका व्यवहारकारी को पई उपलब्ध हेबो। एति सहित 455 टंका प्लान रो मूल्य 509 टंका को वृद्धि करा जाइछि। जदि आपण 1799 टंकार असीमित प्लान व्यवहार करंती तेबे जुलाई 3 रु एहार मूल्य वृद्धि पाई 1999 टंका होई जिवो। एयरटेल रो दैनिक डाटा प्लान रो मूल्य 265 टंका को वृद्धि करी 299 टंका करा जाइछि। सही परि 299 टंका दैनिक डाटा प्लान वर्तमान 349 टंका रे, 359 टंका प्लान को 409 टंका रे, 399 टंका प्लान 449 टंका रे, 479 टंका प्लान 579 टंका रे एवं 549 टंका प्लान 649 टंका रे उपलब्ध हेबाकू जाउछि। खबर नंबर 6 जमी दुर्नीति मामला रे झारखंड रो पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल। झारखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन को कोर्ट रु आश्वस्ति मिलिछि। जमी दुर्नीति मामला रे जामिन पाइछंती सोरेन। एही मामला रे शुक्रवार हाईकोर्ट तांको जामिन प्रदान
କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ରେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 9 ଥର ସମନ ପଠାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋରେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ସମେତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 7। 88 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା, ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 150 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 228 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକରେ ପାଣି ଜମିବା, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଓ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ କାର, ବସ୍, 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଛାତ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର 1 ନମ୍ବର ଟର୍ମିନାଲର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଯାନବାହନ ଦବି ଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟର୍ମିନାଲ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏକାଧିକ କାର ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟର୍ମିନାଲ 1 ରେ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସିଟ୍। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋଟ 80ଟି ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 36ଟି କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। CHSE ର ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ଏ ନେଇ ଆବେଦନ ହେଉଛି। CHSE ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଖବର ନମ୍ବର 9। ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଖବର। 8ଟି ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସରକାର ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିନକ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟରେ 8ଟି ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି। ତାରା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ। ଖବର ନମ୍ବର 10। ରବିବାର ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେପିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଯୋଗଦେବେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11। ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା, ଲୋକସଭା ସୋମବାର ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବିରୋଧୀମାନେ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିଳିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜରୁରୀ ମନେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଜି ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାତ୍ର ବାଚସ୍ପତି ନ ଶୁଣିବାରୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 12। ବଦଳିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ
से कहिसंती स्लॉट बुकिंग व्यवस्था प्रचलन पाई प्रस्ताव दिया जाइछि। एही व्यवस्था कार्यकारी करागले श्रद्धालुଙ୍କୁ आउ धाड़ी अपेक्षा करने पड़ो नाही। स्लॉट बुकिंग करिथिबा लोके अभ्यर्थना प्रकोष्ठ रे अपेक्षा करिवे। दर्शन पाई सेमानंकु आगुआ दिया जाइथिबा समय आसिले भीतर को छड़ा जिवो। एथिपाई आग्रही व्यक्ति निज मोबाइल फोन रे स्लॉट बुकिंग करि परिबे बोली से गणमाध्यम को कहिसंती।